Unsa man ako, Unsa man ni ma'am sir? kanay? Unsa man ni siya? Kanay kuan. Ginili. Kanay itlog. Pork chop Pork with chop. egg. And bola-bola. How about this one? Kana Lumpia. lumpia. Mga pangbata no. Hotdog. Kani siya unsa? Unang paksiw. About this one. Pansit ni no, pansit. Pansit, bisado. Halang-halang. Halang-halang. Dere nilatan nga. Tinolang manok. Monggo. Tinolang Tinolang manok. Gos. Monggo. Okay. The last one. Rice. Rice. So, Paris good. Sige. Kana? Bita to. What this one? Pati man lang makita. Taugi. Taugi o kampalaya. Sir. Unsa tay pabiling sir? Pansit. Pansit.